maneho namin. Ay, apat lang kami nagkat. Dito, bebe. Wow! Lawak ng ano mo, anak. Go, go, go! Hi, baby! Beep, beep! Hindi kaya kasi may ano. Oo. Bermuda grass. Bermuda to, di ba, ma? Dun tayo sa may baba. Ride your motor. Cycle. Yay! Go, go, go! Woo! Sige, hanggang dun. Oh, pedal. Yan. Very good. Wow, nice. Sabi ko, bili ka sticker na ano eh. May 21 sa harap eh. Para ano yung number ng ano niya. 810 yan. Baby, wow! Say hi! Wow! Si Mami, init na init oh. Halika, bug! Yan, okay. Wow! Against the light tayo guys. Dito tayo. Wow, nice baby. Dali. Oh! Beep, beep. Oh, slowly. Come on. Ano yan? Ano yan? Maalikabok? Ano yung ginagawa ni Be? Ala! Alikabok! Whee! Bugs! Go! Ay! Let's go! Ayaw niya. Eko! Lalaro din sa hangin na eh. Let's go na, baby. What's that? Right, baby. Come on. Ama, nagtapot naman. Uy, yes! Ay! Naglaro na po ng buhangin. Wow! Ayan po, instead na sakyan niya, tinulak niya na po. Bibi? Alalalala, bugs! Sakay na. Lalalalalalala. Huwag na dyan. Ma! Ikat na. Ayun na. Ano yan, bebe? Wala na. Tinulak niya na. Bugs! Wow, what's that? Flower? Bibi, flower? Hello? Hello? What's that? Ride your motorcycle na. Come on. No, don't push. Kala mo talaga may engine. Pindot-pindot. Wala ka na bang gaas? Andun, umikot na. Wala ka na bang gaas, bebe? At tinutulak mo na yan? Bibi, tignan nyo naman. Nanggal na yung sticker. Oh, anak. Ano na yan? Bibi. Yay! Madali na. You ride your motorcycle na po. Come on. Hehehe. Baliktad eh.
Yung di, yung di, yung dikit Wow. nasa Right na, labas. dali. Right na. Ano na anak? Sakay na, dali. Wow. Right na, dali. Dali. Baligtad. Baliktad po, baby. Wow, okay. Don't remove na. Oh, you ride Hindi na. didikit yan. Tapon na yan. Ano? Hindi na. Oh, wala na. Oh. Tinapon niya na. Mag-ride ka na. Ayan na po. Nagpaan na. Dali. Fire. Ay, dali. Makita mo sa kanila, dali. Go, go, go. Ay, kukuti. Tusok ako. Uy, dirty. Ay, apo. Baby. Hello, what's that? Hello ko. Sino yung live ba yan? Oo. Sino na Si tita Nena kanina. Hindi niya nakita yung kanina. Hindi. Bebe, oh. Baby. Ayan na po, naglakad na ang bata. Inalis na ang sapatos, inalis pa ang medyas. Pakahusay. Ane, Michael. Ame? What are you doing? Run? Hello, what's that? Ride ka na rito rin na. What's that? Uy. Bye. Bye, Ame. Bye. Anak ko. Para kang si Peppa Pig. Tingnan nyo naman ginagawa niya, guys. Oh. Ayan na. Baby. Wow. Baby, run, run, run. 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 Dali, habol mo, Mamila. You run. Come on, dali. Ay, alayo na ni Mamila. Ang tagal mo naman mag-run. Dali na na akong. Oh. Yeah. Ay na. Please, masakit na yung paa mo. Ay, nako po. Peppa Pig ka na talaga. Halika na. Ayan, may sariling mundo po ang mami ko. Layo na niya. Ma, saan ikaw? Saan ikaw? May sarili kang mundo, ah. Anong dala mo? Bandera. Bandera. Bandera na ano? Ng puwet. Nande. Ay, naku. Ano, Peppa Pig? Kamusta kayo, guys? Peppa Pig. Ano? Oh, look na. Ayun, tingnan mo, mama. Sundan mo, Mamila. Dali. Sundan mo po, Mamila. Yan. Very good. Ikot, ikot. Oo, ayos. Ayos na kong. Ayun na. Yun lang, 30 seconds lang. Tapos baba na agad. Dali, gayahin mo sila. Come on. La, dyan na daddy, dali mo. Ayaw. Straight lang. Dali, ang lapit na ni Daddy Lo.
Oo. Apak mo. It's a prank. Kinakabit ni Daddy yung anting-anting niya. Tapos tumatakbo siya. Titigil siya. Tapos tatakbo niya ulit. Gino-good time ka. Whee! Whee! Tingnan mo ginagawa niya. Kakabit niya ka. Wala, dyan na. Gino-good time si Daddy. It's a prank. Airplane? Where's the airplane? Oh, where's the airplane? Ang kulit eh. Airplane, ayun no, airplane. Wow. Airplane. Yes, airplane. Paa ka na naman. Ha? No, yan, darling. Talaga to. Mahilot dito. Hot here, bebe. Bye, baby. Bye. Balik na dito. Bilis na ako. Ayan ba, 1 taon? Gawin na say. Come on. Anak. Halika na. Pahinga daw muna siya. Napagod daw siya. Don't stand up. Tignan nyo naman ang talampakan. Panis. Pulang-pula na. Ala, sige. Masugat yung paa mo sa damo, ha? May matalas na damo. Yan na. Na-recharge na naman siya. Bug! Araro dapat binili mo dyan, amay. Liko! Anak ko! Ayun. Galing ah. Liko. Bubunggo ka dyan sa kamay. Tingnan nga natin. Galing ah. Liko. Yeah. Tingnan mo yung dinadaan. Ay. Dito daw. Panis. Yan. Very good ang baby ko ah. Wala na. Pagod na ulit. Wag dyan. No. May car dyan. Anak, no. Doon daw, anak, oh. Anong ginagawa mo, baby? Doon. Balik ka doon. Niyan. Slowly. Nagawa mo. Uy, talaga na. You ride your, doon na. Doon. Huwag dyan, my car. Big car dyan. Mabugs ka.
Stand up. Dali. Oh, kita mo? There's a big car. No. Ay! Dirty dyan. Ew. Come on, stand up. Come on. Opo, airplane. Opo. Here we go. Oh, dun. Liko. Dito, anak ko. Go! Oh, very good. Oh, go. Abulin mo ako. Abulin mo, dali. Oh. Oh, liko anak, liko. Liko. Ah, kanal. Bush. Ayos ah. Tinuloy pa rin. Tinuloy pa niya rin. Oh, sige. Gusto niya sa muddy, dali. Mahuhuli ka na sa race. Oh, liko anak, liko. Dali. Don't stop. Yak. Yak. Oh, liko ah. Diretso. Liko. Yan, very good. Okay, diretso pa doon. Oh, liko, umayos ka. Mami, oh. Nagla-live. Ako naman taga-vlog. Pinakitaan mo kami ng tricks kanina. 3 po ang bodyguard ni Mike Amethyst 21. Oh, si Masa. Mababangga pa eh. Tara, samahan nyo kami. Wow, very nice. Go. Medyo mahina na guys yung battery, pero kaya pa naman. Diba ma? Matakbo pa oh. Ilang oras natin sinacharge yan? Magdamag. Mga siguro ang charging time niya 8 to 12 hours. Tapos magagamit siya. Hindi, depende sa gamit eh. No? Oh, tumingin ka doon. Depende sa gamit eh, no ma? Kung tuloy-tuloy mo siyang gagamitin, siguro 1 hour and a half. Mga ganon. Daling matutok sa pag-break. Walang Oo. Lakas nga na loob eh, oh. Oo, papaan na naman siya. Pagod na. Gusto niya, nakita niya yung swimming pool. Eto, nasa Suigo, kasi kami, park. Diba dito yung nagsiswimming kami nung nakaraan. Ito, tingnan niyo. Ayan, sarado na siya at the moment kasi pasukan na. So, bali ang lang, open lang yan kapag summer vacation dito sa Japan. Doon lang naman talagang time na naka-open ang mga pool dito. Ayan oh. Tsaka kami nag-swimming nung nakaraan. If you didn't watch our vlog, panoorin niyo po. Ayan. Dito yan sa may... Ano yan, mami? Ano ng pangalan niya? Heinz?
Ano ba yun? Basta letter H na yata eh. No? Hunes pala, Hunes. Ayan, Hunes. So, yan. Panis. Oh, liko anak, liko. Ayan. O, dyan lang. Stay on the lane. Stay on the lane. Very good talaga yung princess ko eh. Go. Partida, nakapapa yan ha. Oh, may aw. May dog. Baby, liko. Come here. Uy. Go. Go straight. Okay. Dog. Paano sabi ng dog? Ow! Okay. Look. Tignan mo yun na. Look where you're going, baby. Dire-diretso lang siya. Liko. Yan. Okay, good job. Oh, look where you're going. Oh, turn. Babaga ka na. Lalalala. Yeah. Turn left. Okay. Go straight. Doon. Yan. Good job. Careful. Okay. Good job. Go. Diba? Ala, baby, look! Boom! Ang galing ah! Kita niyo yun? Naghihingalo na yung battery, baby. Matagal-tagal din ah. Ampayang ka doon. Dito, dali. Sige. Uy, look where you're going, anak. Nagmamaneho. Nakatingin sa gilid, sa likod. Parang yung grab driver na ano. Parang yung grab driver na yung gumagaling siya. Pero ang sabi na bibigay sa kanyang seat. Ang galing yun. Oo. Interview ni Algidia. Hindi nasa ano siya. Nasa... Okay, bilis. Yung kay Coco Barco yung nakalba. Iniwasan ni Coco. Sa Tulubi. Liko, bebe. Ay, paano tayo gusto ko? Pero ang galing yun. Parang si Michael lang. Oh, ame. Dali. Liko. Sige, paabutin mo nga sa parking. Kanan yan. Very good. Hindi pa nakatingin yan. Naririnig niyo yun?
Malamang. Bilang kita ninja, anak. Mas malaki pa sa'yo. Oh, liko! Hindi, tignan nga natin. Obstacle, obstacle, obstacle. Oh. Go, go. Go, go. Go. Oh, look, look. Ang galing naman ng baby ko. Go. Wow. Oh, U-turn, U-turn, U-turn. Ah, U-turn naman. Mahirap eh, oh. Dito, turn left. Oh, obstacle ulit, anak. Oh, balik daw siya dun. Oh, pababa naman daw. Ah, abangan. Baby, no! Ride your motor first. Ride your motor there. Dali. Ako mag-aabang dito. Ah, halika na. Dali! Ah, ayos. Look. Ah, dito, dito. No, not yet. Oh. Halika. Solid. Ah, go sir. Dali. Okay na daw. Balik daw siya ulit. Nasiyahan. Panis. Amethyst 21. Galing naman ng princess namin. Oh, isa pa daw. Oh, look, look. Tuwan-tuwa eh. Oh, ang galing. Oh, hindi sumasabit yung gulong ah. Oh, look, anak. Oh, panis. Paikutin mo dala, mag-U-turn ka ka mo. U-turn. Mag-U-turn ka na. Oh, U-turn. Oh, yan, ikat. Oh, come here na. Ah, dali. Ah, come. Walang lubag pa sa ano. Oh, gusto niya sa start. Oh, wag ka na umatras. Ah, dali. Ah, buelo, buelo. Ah. Go, go, go. Ah, turn, turn, turn. Oh, ah. Sumabit ka for today. Oh. Ali ko. Ah, sige, go. Lalalala. Okay, yan na po ang ating champion of the year, Maiko Amethyst 21. Let's go. Go. Go, go, go. Ma. Ice cream, lika dali, bili tayo ice cream. Oh, one more daw, one more. Oh. Meron. Pang parkour talaga. Bubunggo. Bubunggo ka eh. Kanina, di ka bubunggo eh. Oo, liko. Wala na. Wala na, pagod na. Hey guys! So, ayan. Saan na tayo, ma? Bibili lang kami ng ice cream. Gusto daw tikman ni mama yung Blue Seal na ice cream. Natikman ko yun sa Okinawa nung junior high school. Ay, senior high school kami. Yung yellow. Ay, ano ba gusto mo? Kakigori ba? Shaved ice ba? Gusto mo? Kala ko ice cream. Ewan ko sa'yo. Ano trip mo? So, ayun. Bibili muna kami. Tapos, pagkabili, pag naubos namin, lakad ulit. Ganun! So, ayun. Ayan na pala sila. Tara. Dali na! Come on! Let's go! Let's go! Amethyst!
Mayroon pa bang bala? Kaya pa today? May gas ka pa? Yeah? Bibi? Yeah? Ikaw yata yung nalobat eh, hindi yung motor eh. Bibi, ikaw yung nalobat? Tignan nyo, bata, oy. Amethyst. Say hi. Airplane. Oh, there's an airplane. Oh, yun oh. Kitang-kita niya. Oh, airplane. Oh, let's go. Dali. Inabol. Airplane. Oh, tara na. Oh, diba binitbit ko na guys. Let's go, darling. Yes, airplane. Ama, dumudulas yung kamay ko. Oh, ride na. Oh, bebe. Last na ulit ka na. Uwi tayo. Let's go home. Tayo. Ito na. Okay. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang kulit tumakbo ni Maiko eh. Ame, let's go. Come on, run, run. Go to Mamila. Run. Wala, stick. Ang paa mo. Talampakan mo, baby. Lena. Ah, dali. Ah, come on. Look where you're going, darling. Anak. Go, go, go. Go, go. Wow. Go, go, go. Nagustuhan niya doon sa taas pababa doon. Niikot-ikot pa niya. Oo. Oo. Doon. Ame. Masyado siya na-attract sa mga damo. Dali, may dog. Liko. Hindi pa tumitingin yan ha. No look yan ha. No look. No look driving. Hindi ka papasalas sa lisensya mo, bebe. Hindi ka tumitingin. Dito. Liko. Parang nagustuhan niya eh. Oo. Pero pag ayaw niya, ayaw talaga. Yeah. Ulas-ulas ka na, bebe. Ay. May battery pa ba? Meron pa. Tumaandar pa eh. Hanggang tumaandar, may battery yan. Hey guys, so ayan, nandito na kami. Bibili na si mami ng... Ano bibili ma? Final answer, ano? Ano? What do you want? Ice cream o kakigori shape ice cream. Tignan natin yung mga ano, flavor. So we have here Blue Wave, Ganache, Chocolate Fudge, Vanilla, Benny Imo, Kinawa Salt Cookies, Strawberries, Almond Pistachio, and Neapolitan. Ano gusto mo? Sa kakigori naman, meron siyang Ichigo Strawberry, Blue Hawaii, Lemon, Cola, Melon, Grape, Mango, and Peach. Ano? Huh? Melon. You want melon? Ice cream ayaw mo?
Oh, sige. Ako isang ice cream. Tikim na lang. I want ayun. Neapolitan. Kasi yung mix niyan, may vanilla, choco, and strawberry. Yun yung niya. Malaki Si ba yung Ama, kakigori? yung kakigori, ganun kahalak. Puno na ang cup. Sabihin mo, para makita natin. Ano? Kakigori nga, di ba? Kakigori melon. Ama, ano sa'yo? Wait lang, antayin lang natin si Ama. Ano? Meron. Uy, what do you want? Huwag mo nabigyan yan. Dede lang yan. Haro-haro. Ang liit lang pala nalalagyan. Nang? Magkano yan? 400? Uy, bebe. Oo. So, bumili ka na ng mga sa isang quarters. Ay, gusto mo kaya ano. Mahal-mahal yan. Isang quarters, 700 lang. Sawa ka pa. Eh, Yada. bawal yung magsawa. Bawal. Kasi naman yan, bibitinin ka lang. Okay lang yan. Na, bebe. Medical mo, lalahanin mo. Sus. Puro kasi asos eh. Melon. Ayan. Kakigori lang pala eh. Hindi yung kay Ambing, ano, ice cream. Okay na. Mami, ka, mami. Ano sa flavor? Hawaii. Huwag na nga lang. Ay, sus. $500 dyan? 300 lang to. Chigo. Ba't yung chigo? Ba't di pa kunin nyo sa'yo, Ambing? Tutunaw na yan. Blue Hawaii. Tikman mo muna. Sige! Mauna ka na. Ay, oo nga pala. Pinaalala. Sa inyo nga, hindi ko na napicturean eh. Video na lang. Ito kay Mami Melon. Ito kay Daddy, tsaka kay Baby. Blue Hawaii. Wow! Yum yum! Nam nam! Pagod siya eh. So, tikman natin ang Blue Seal ice cream. Cheers! Na-miss ko lang din. Sa ano kasi to eh. Nakahuling tikim ko. Una't huli. Hindi pala. Nung ano pa, senior high school ako. Nung nagpunta kami ng Okinawa. Yung sa ano namin. Sarap. Hindi ako sasapan nyo. Sarap ako pa ako. Sarap kuya to. Doon naman sa ano, Okinawa, merong apa. Bumili kami ng may apa. Dito wala kasing may apa eh. Pero masarap. Sino ba may ice cream? If I'm not mistaken, ang huli kong nakain is yung ano, yung Okinawa salt cookies. Siya pang bebe ko. Ay, nawala. Baby, look. Yan na pa. Punta na po kami ng parking. Oh, turn right. Right. Okay, good job. Go straight. Go!
Okay, let's go, baby. Ayaw pa niya. Bye. Bye. Oh, Ame. You bring your ano. You bring. Dali. Siya na daw. Oh, let's go na, Ame. Come on. Punas na tayo. Oh, give me 5. Yay, good job. Kiss, Mama. Kiss. This is yum yum, baby. Okra and